jotonw lamsogo nirokni bagwi government job tei private job khaijaknai rokni bagwi tini update oi faijak nirokni bagwi tini kwbangma update oi faijak tongo nirok video no paithak jora nailaidi nirokni gothokjakmani rok tongkhiba nirok khlai manai private job rok inke government job ni je sikang puilago nirok apply khaimani rokbo written exam ni bagwi update ogbo sokaimani rok jeng nailainai inke nirok paithak jora nailaidi tei nirokni friends sonobo share khailaidi brokbo exam rok magani bagwi tini ni update o jeng kwbangma nai nailainai inke kaisa ke nai nailainai inke nirokno video nirok Kwtal khoba sia khongri maga daily ni update video go kwbangma update omohai private job rok government job rok jotonw je update Kwtal sokaimani no daily ni update video go no kaisa jaga ko nirok nugui manai inge private job ni government job ni tei admit card nongkhor mani written exam ni bagwi jotonw update kaisa jaga go no nirok nugui manai haini bagwi nirok jephro no nayani try khailaidi daily update omohai notification no haike bani rok phungai ke search khainai di ei channel Tripura job si haike ni rok daily no update nugui manai horni 12 ni siming 2 ni bisingo ang video upload khaiga haini bagui ni rok update maya rok ngi tongmaga haini bagui ni rok phungai ke search khainai di hini rok no masao haike ba whatsapp group fo hane join khaina di whatsapp group join khaina hangke ba ni rok ni bagui belai kene kahamangnai video ni description no link rojaknai whatsapp group rok join khaigi namanai ke bari tini ni update no nai nai kaisa ke sikang puilao jeng nai nailaigrana Sofed ni bwkhagwi Sofed ni rok sikang puila je chakri ni exam ronai rok omo kaisa government job no sikango ni rok apply khaigwi ono written exam ni bagwi naisingwi tongnai rok ni bagwi inge ni rok ni bagwi no update inge nai nai the written competitive test ni bagwi kaisa post ni bumung rok oro rojak tongo microbiologist 21 item boni date ingnai 6 October 2024 ni 11 AM ni siming 1:30 PM asuk jora exam solenai center bo jagang nai di Henry Dirigio Academy High Secondary School Kumaritila Agartala o engnai exam center te kaisa post ni bumung ke solid and liquid waste main agreement coordinator o jaga post ni go item number 23 6 October 2024 ni 11 AM ni siming 1:30 PM jora exam nai exam center Maharani Tulsiboti Girls High Secondary School Agartala jaga ongnai te kaisa assistant block coordinator 22 6 October 2024 ni 2:15 ni siming 4:45 PM jora cholena exam Maharani Tulsiboti High Secondary Tabo School bofro ngai ne din rok date or ni rok joton sai ro ha inke ni rok je apply khlaijak inke ba direct ni thangai tabo admit card rok website ro hagai ni rok admit card download khaigi ni rok joton details rok naigi exam rok rogoi manai ni rok download khaigi na laiti exam ni bagai inke te jeton te ni nai lefinai pre-matric scholarship ni bagai bkhakti kaisa amage notification OBC satro rok ni bagai hinke tabo date of apply khaigani scholarship ni bagai je apply khaigani hingnai rongge date of ni rok nugui manai 31st December 2024 ni jora tongui manai fresh te renewal rok ni bagai apply khai manai inge je tabo ST rok ni bagai bo already chengai ni tongo ni rok scholarship ni bagai apply khlaidi ni rok khlaya ko hangke inge te next nalenai kormi chai je private job rokni khaya ni hingwa sogoi tongnai rok hingke nirokni bagui ni omo video nirok kaisa ke nagi nailedi nirok skip khayagui naike janai nirokni gothokjakmani rokbo tongui khemphama o haini bagui video no paithak jora nailedi kwbangma update tongo কর্মী চাই আগরতলার একটি ডিস্ট্রিবিউটর ফার্মের জন্য সেলসম্যান ও ড্রাইভার নিয়োগ করা হবে যোগাযোগের ঠিকানা সিয়া রোড এমবিবি ক্লাবের নিকট গুরু জয়গুরু এন্টারপ্রাইজ ও জায়গা বাংনাই কাইসা ডিস্ট্রিবিউটর ফার্ম নিগো সেলসম্যান তে ড্রাইভার রকবো ও জায়গাखौ नाजांनाय যোগাযোগनि प्रनि एड्रेस इंके प्रबाय যোগাযোগ खायजांनाय एड्रेस इंके सिया रोड एमबिबि क्लाब नि काइसा यांग गान्दारो
Joyguru thangmani lama MBB college thangmani lama huimaga o jaga o engkete broni mobile number o contact khlaidi 9862340423 o contact khlaidi nirok je samung nai tugui tongke magani himu sugui no tong hang ke nanai je ke pana he private job ro nirok khaine hi wasugui tong hang ke dai dai tin call khai nirok try khlaidi nirok je sigang call khai manai ne samungo maga haine bagi nirok dai tin video no nuke call khai ani try khlaidi vacancy book omohai najagai thangpai hang ke nirok mayang ri manai mayarok phanangui tong mayarok phanangui thangnai haine bagi nirok video no nuke ne dai tin call khai ani try khlaidi then next naline লোক চাই পরিবার নিয়ে থেকে খেয়ে কাজ করার জন্য লোক চাই পরিবারনো নাগৈ নকনি সামং খায়ানি বাগৈ পরিবারনো রগনো বনিওনি যে নুখং খাজাক রকমকে বা ওমাহাই যতন নুখংনি বড় রগনো তেলাং থাগৈ ও জায়গাও খ্লাই মানায় নিরক্তমা সামং মা খাইনাই ব্রনো ডিটেইলস के संगानि बागै हिंगे ब्रनो कन्टेक्ट खागै नायलायदि सैलारि रक बसं माने बहाय रकनो थुं पुरो जे कन्टेक्ट नम्बर जे तंग माने आंनि रनो रमाने अमो जागा गो निरक जतनो कन्टेक्ट खागै ने ब्रनो डिटेइल्स संगै नायदि हिंगे निरक कथक जाके बा खलायदि हिंगे ब्रनि मोबाइल नम्बर 9863354962 ও कन्टेक्ट खलायदि देन नेक्स्ट नायलायनाय लोक চাই ওষুধের দোকানের কাজের জন্য কাজ জানা লোকের প্রয়োজন থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে kaisa dukan bithi hai ka medicine store je samang khaigan interest tongnai rok gini rok o jaga o khlai manai tongui chai tongan roni bagai ba bro bai tongoi ne khlai manai samang rok broni mobile number ro contact khlai di je khaigan interest tongnai rok 8837240810 o contact khlai di hai ka ba 7640976248 o contact khlai di ten next nalinai ডেলিভারি বয় চাই আগরতলা শহরের কুরিয়ারের জন্য একজন পরিশ্রমী উদ্যমী ডেলিভারি বয় চাই আগরতলা শহরের কাইসা কুরিয়ার নি সামংনো খাইগানি বাগে যে কষ্ট খাইমানাই যে ডেলিভারি রগো রমানাই রগ কেবা নি রগো জাগাগো খাইমানাই ব্রনি মোবাইল নাম্বার ও কন্টাক্ট লাইদি যে খাইগানি ইন্টারেস্ট অনাই র 8787797279 ও কন্টাক্ট লাইদি হাই একেবারে 9436134174 ও কন্টাক্ট লাইদি তে নেক্সট নাইলিনাই লোক চাই শহরের মধ্যে খুচরো মুদির স্টেশনারি দোকানের জন্য পুরুষ লোক নেওয়া হবে আগরতলা শহর নমো কাইসা বিথিনি দোকাননো ख्लायजानाय कायसा स्टेशनारि रग दंनाय ओ जागाव इनके चला खलाई मानाय ओ सामंगो इनके खायन इंटरेस्ट तनाय रग मोबाइल नंबर रो कांटेक्ट लाइदि 9436182760 ओ कांटेक्ट लाइदि তে নেক্সট নাইলিনাই লোক চাই একজন সিপি হোলসেল ও খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন হোলসেল দোকান বিথিনি দোকান ওমহাই হোলসেল পুরা মানে যত হোলসেল রমানি বিথিনি ও জায়গাও খলাইজানাय সামং বকে যে খাইগান ইন্টারেस्ट তনাय রক ও জায়গাও খলাই বানাय দাইতে দাইতে ননি রক কন্টাক্ट লাইদি যে খাইগান ইন্টারেस्ट তনাय রক 9233427186 ও কন্টাক্ট লাইদি হাই কোতে কাইসা 9077209497 ও কন্টাক্ট লাইদি গেটি নেক্সট কর্মখালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মের নিপুণ সেলসম্যান অ্যাকাউন্টেন্ট নিয়োগ করা হবে বেতনক্রম ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হবে বায়োডাটা পাঠানোর মাধ্যমে ইনকে নাইদি আগরতলা গগন অমগো খলাইজাंनाय সেলসম্যান তে অ্যাকাউন্টেন্ট রগো খলাইজাंनाय তে বেতন রংকে ব্লক বাই সালাইगैनो ঠিক লাগি মানাय বসग्रनाय रया बहायरनि रंनो सालायगै ठीक लागि मानाय बरबाय आसगै अमहाय कन्टेक्ट लागि इनकेते ब्रंनो निरनि बायोडाटा पाथगनि ब्रनि इमेल पाथगदि हायकेबा कन्टेक्ट बो खलागि मानाय WhatsApp ब्रंनि इमेल आईडी ओ निरक पाथगै मानाय hr.longtharai@gmail.com रहरै मानाय हायकेबा ब्रनि WhatsApp नम्बर बो रहरै मानाय 7085071444 WhatsApp nirok biodata rok rohori manai te next nalinai কর্মী আবশ্যক আগরতলা রেস্তোরাঁর জন্য পুরুষ বা মহিলা ওয়েটার প্রয়োজন
restaurant o samung khlaigani bagai chala tebri o jaga o khlaimanai waiter ro je waiter ro hi khaigani interest tongnai ro hingke jaga o khlai manai broni mobile number ro contact khlaidi 9863492931 o jaga o contact khlaidi then next x-ray technician প্রয়োজন আগরতলা প্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য এক্সপিরিয়েন্স এবং কোয়ালিফাই এক্স-রে টেকনিশিয়ান চাই উপযুক্ত প্রার্থীরা বায়োডাটা পাঠাবেন বেতন আলোচনার মাধ্যমে স্থির হবে যে আগরতলা গো নমবো ডায়াগনস্টিক সেন্টার মহাই থৈ পরীক্ষা রহাই গবা এক্স-রে খাইমানি রক ও জায়গাও খলাইজানাই যে তাবো এক্সপিরিয়েন্স তংগুই তংহাंके ও জায়গাও খলাইমানাই एक्स-रे रंगनि टेक्निशियन नाजांनाय एक्स-रे खायजांनाय टेक्निशियन इनके जे ओमाय खलायमानाय निरक उपयुक्त तंहांके ब्रनि उपाय ब्रनि WhatsApp नम्बर निरकनि बायोडाटा रो पाठोगैमानाय ते बेतन रंगे ब्रबाय सालायगे खलायमानाय ठीक इनके ब्रनि WhatsApp नम्बर 9862839530 कन्टेक्ट खालायदि ब्रनि WhatsApp इनके नेक्स्ट नायनाय কর্মী চাই আগরতলা রেস্তোরাঁর জন্য ইন্ডিয়ান চাইনিজ কুক এন্ড হেল্পার প্রয়োজন রেস্টুরেন্টও সামখাইগানি বাগৈ ইন্ডিয়ান তে চাইনিজ কুক রক খালাইগৈ মানাय ओमहाय बरक नाजांनाय हेल्पार रबो नाजांनाय ओ जागाव कन्टेक्ट खालायदि 9863492931 ओ कन्टेक्ट खालायदि देन नेक्स्ट नायलायनाय ड्राइवर चाय ओमके ड्राइवर रनि बागै जे ड्राइवर खाइगानि इंटरेस्ट तनै रंगे निरक खालाय मानाय পাদারঘাট এলাকার স্থিত একটি টমটম মহিন্দ্রা আলফা মিনি চালানোর জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রয়োজন লাইসেন্স প্রয়োজন পাদারঘাট এলাকা গো যে তঙ্গুই তংনাই রংকে টমটম গাড়ি চালকই মানায় মহিন্দ্রা আলফা মিনি ও গাড়ি ন ইনকে যে খাইগানি ওমাই গার ড্রাইভার চালক নাই হিওয়া সগৈ তংনাই রংকে ননি লাইসেন্স বো তংগানি নাংনাই হাইকে র কন্টাক্ট খাইদি ব্রনি মোবাইল নাম্বার 9863631994 कन्टेक्ट खालायदि देन नेक्स्ट नायलायनाय ভ্যাকেন্সি কোরিয়ার কোম্পানি ডেলিভারি বয় হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন কর্মী নিয়োগ করা হবে বেতন আলোচনা ক্রমে স্থির করা হবে কম্পিউটার এক্সেল জানা কমিউ প্রয়োজন কোরিয়ার কোম্পানি ওমহাय ডেলিভারি রক খাইजांनाय কোরিয়ার কোম্পানি জাগাव डेलिभारि रक रजानाय ओमहाय सामखौ खलायगै मानाय जे खायगान इंटरेस्ट तनै रंकिन रक जागाव खलायदि इगे बेतन रक त ब्रबाय सालायगैनो थि खलाय मानाय जे ओमहाय कंप्यूटर नि जे एक्सेल खायगै दं मानाय ओमहाय एक्सपीरियंस नि नॉलेज दं हांकेबो ओ जागाव कंप्यूटर रंनि एक्सेल बो खलाय मानाय ओ सामंगो इनके जे खायगान इंटरेस्ट तनै रक ब्रनि मोबाइल नम्बर कन्टेक्ट खलायदि 7005557384 कन्टेक्ट खलायदि हायकेबते कायसा 8132 994469 contact ID. The next vacancy experienced lab technician attendant wanted for a pathology laboratory in Agartala. Apply with CV in Pusto Tawak PU box number 159 no Rohori Manai. Okay, the experienced lab technician the attendant ओमहाय रगु ओ जागाव खलाय मानाय तखनिरनि एक्सपीरियंस तंगै तंग हांके पैथोलॉजी लेबोरेटरी ओमहाय रक खलाय मानाय इंगे जे खायनि वासगै तंनाय रक केबा ब्रनि दैनिक संबारनि बॉक्स नंबर 15 नक थांगै निरनि बायोडाटा रक रहरै मानाय कन्टेक्ट खालायदि ओ जागाव थांगै दैनिक संबार इंगे ते नेक्स्ट नायलायनाय সিপি চাই আগরতলা রামনগরে নতুন হোটেল মেডিসিন ও হোলসেল মেডিসিনের দোকানের জন্য একজন অভিজ্ঞ সিপি চাই ও জায়গা তাবো হোলসেল পিথি রক রমানি ফালমানি ওমহাय জায়গাও खलायजांनाय इनके जे खायगानि वासगै तंनाय रंगे मोबाइल नम्बर कन्टेक्ट खालायदि 9862494794 कन्टेक्ट खालाय नायलायदि जे नेक्स्ट नायलायनाय कार्टुनी चाय অভিজ্ঞ কার্টুনি চাই অ্যানিমেশন এর গান সম্পন্ন প্রার্থীরা আবেদন করুন নবাগতদের অগ্রাধিকার পারিশ্রমিক যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থির করা হবে ইনকে যে অ্যানিমেশন রক খলাইগানি ওমহাय যে सिगां रग नलेज दंनाय रंगे ओ जागाव खलायगै मानाय बरबाय गोरोंगानि हिंगे दैनिक समबारनि 158 रहरै मानाय इनके ते नेक्स्ट नायलायनाय
Omoke je sekang law entrance rogui paijak rok hingke final answer key rok check khagi naigani bagai omo notification. Je law entrance 2024 te 10 September 2024 ni Tuesday o je law entrance rogui ronai rok hingke nirok answer key final answer key check khagi nai mane broni website o hagai website o hagani hingke leeb.tripura.gov.in nirok website o hagai answer key rok nirok check khagi manai te challenge rok khlai manai OMR sheet rok tabo nirok question rok chajak rok phane saya rok ungjagui tong hangke ba challenge rok khlai manai kete next nalai nai amake nirok shirogani bagai hine notification maro mane amake kaisa food civil supply and consumer current affairs ni consumer affairs department ni bakhak tike je easy writing competition rojaknai upono tabo sarok jangmani no haikeba je competition rogui tikinai rokni bagai amuke list rojakmani bumungo tongo Soyon Das bongka first position no Teisonak Shankar Roy inke second position no Serious Das inke third position no Kritika Shiv third position no Papia Das fourth position no Sonakshi Lord inke fourth position no Ishita Devnath fifth position Janabi Saha sixth position omtrongge je winner roni bagai je first prize second prize bohai inke brok certificate obo manai state level ni omohai rok inke boro jaga ma laigine inke Robindra Sotobasiki Bobon hall number 1 o thangai brok 30 September ro thangai ma lainai je or jaga bumung list tongnai rok inke broni sokat no mangani bagai inke next nalinai job vacancy requires civil engineer female having 6-year experience in construction of multi-store or residential building planning and project management in India. Requires civil engineer male having 15 years experience in construction of multi-stories of or residential building, knowledge in execution work, subcontractor building and clean management. Inge nai de je civil engineer ro je o jaga o vacancy na jangnai civil engineer ni female brai inge 6 bosor ni je experience tongnai ro inge o jaga o khlai manai construction multi stories o je khlai gani bagai building ro ni te bill omohai bill ro khlai gani o jaga ni project ni o jaga ko khlai manai te chala hangke 15 years experience tong hangke bobu khlai manai je knowledge tongnai ro hangke o jaga o khlai di sub contractor building and clean management post ni go khlai manai inge je wasogui tongnai ro hangke ba broni email id go nironi cv pathogui manai hr@obalpruJECTS.com nirokni cv pathogui rohorui manai inke tini update aseng ningsinai nirok channel by jephro kurungui tongmani bagai nirokno pipeline hambai teo mahai ke nirok roi tonglai ti nirokni samung brokbo nirokni gothok jangmani rok sokpaila hangke ba nirok khlai manai te direct ne call khaigani try khali din nirok broni whatsapp broni contact number je tongmani nukmani go nirok call khaige si nirok mangai manai oro jaga go interview rohim rokani nangya direct nirok call khaige thangai malai di haige vacancy buksa tongke ba nirok manai inke daily nom haige kurungai tonglai ti nirokni gothok jangmani rok sokpaike ba tab tini ni update sok poimani go nirokni gothok jaya rok phane tongkai tong hangke ba next update rogo jephro sokpainai afro rogo nirok khlaigi nailedi inke video no je masa share khalaidi omhai kene nirok nirokni friends onobo support olaidi te brokbo samungnai tugui tong hangke ba brokbo khlaimani bagai inke omo channel ni bikhang tei nirok je phro no joto no nugui manai government job phone inke tei private job rok tabo nirok no phunugui romani tabo government job ni competitive exam ni je omohai written exam rok ni sokpaimani rokbo je nirok sekango apply rok khaijak hingke ba
o video ni bisingtui ni nirok joto ni nugui manai channel bai si jephro ni kwrangui tonglaidi jephro ni nirok update nugui ni tongnai hingke asang nang sinai tini update jotono hambai.